So what's up mga gaw, and naaday ko i-promote sa inyo nga eye healthcare, which is the Ion Spec that I'm using. And once again na Ion Spec Mega Glorium International, and basic eye care knowledge, which is medical report have been proven that 90% of the eye diseases are the result of hypoxia, deficiency of oxygen sa atong mga dugo sa mata. And when oxygen and water supply to the eye is low, it will slow down the metabolism and detoxification process, and this will lead to host of mga masakit sa mga mata like cataract or eye-related diseases such as astigmatism, glaucoma, cataracts, myopia, and presbyopia, floaters, dry eyes, and etc. So, dili lang maon ni siya ang mga makasagang sa kaning antipara, which is okay gapon na siya sa mga kabatan-unan nga babad kay sa mga gadgets especially. And muna akong gina-promote karon, which is the Ion Spec nga antipara. So dili lang basta-basta guys, like di lang siya sa Pilipinas kundi internationally, which is sa Taipei nga distribution, certified by Korea Infrared, di ba? So dili lang ka mga bagtik ng mga manufacturers and European Association, no, di ba? ROHS compliant and recommended by Glaucoma Society. So unsa pa inyong gihulat? Kung interesado mo aning antipara, just PM me. PM lang sa ko, and that's it mga gaw.